السلام عليكم. في هاد لا فيديو ان شاء الله غادي ندير معكم لا كوريكسيون ديال واحد ان اكزومبل دان كونترول كونتينيو اون سيستيم ديكسبلويتاسيون تكستر. Alors نبداو لا بروميير بارتي qui concerne le système d'exploitation. Donc عندنا هنا واحد لا بتيت سيتوياسيون. Un utilisateur nommé NS veut travailler avec son ordinateur, mais lorsqu'il l'allume, un message s'affiche indiquant que le système d'exploitation est introuvable. D'accord? Donc NS va démarrer l'ordinateur dialogue. Il a trouvé un message. D'accord? Alors, dans ce cas-là, pourquoi l'ordinateur de NS ne fonctionne-t-il pas? À votre avis, je vais dire le problème. Ou peut-être il a récemment acheté un ordinateur donc tout neuf. Donc, ما فيش le système. Donc, في الحالة خاصو installer le système d'exploitation parce que son ordinateur manque du système. ما فيش système وبالتالي علاش ما فيش باسكو هانتوما كتشوفوا هنا لو ميساج لو سيستيم ديكسبلويتاسيون ايت انتروفابل غير موجود. دونك في هذه الحاله خاصو ينستالي لو سيستيم. La deuxième question قال لك هنا citer trois fonctionnalités principales du système d'exploitation. هنا alors je vais vous proposer les trois fonctionnalités, mais il y en a d'autres. D'accord, ما كاينش غير هادو, il y en a d'autres. يمكن نقولوا باغ اكزومبل يفورني اون انترفاس. دونك راه هو لو سيستيم هو اللي كيوفر لينا في هاد الانترفاس اللي من خلالها كنتعاملوا مع الاورديناتور ديالنا. داكوغ دونك كيوفر لينا واحد الانترفاس ما بين لوتيليزاتور اي لورديناتور. اوسي سي لوي كي جير ليسباس ميموار اي لو ستوكاج. راه الا لاحظتوا مثلا عندنا هنا في لو جيستيونير دو تاش plusieurs tâches ils sont lancées maintenant. Vous voyez, plusieurs tâches ils sont lancées en même temps. Donc c'est lui qui gère ces tâches en mémoire, c'est lui qui répartit les tâches sur la mémoire, c'est lui qui s'occupe des stockages des fichiers le disque dur, باش كتشوف هاد les fichiers, d'accord, هو اللي كيتكلف لينا باش كيحط لينا هاد les fichiers وهاد les dossiers وكيورغانيزيهم في le disque dur. Ça marche. C'est lui qui gère les comptes utilisateurs aussi. Donc les utilisateurs, les teams que nous avons créés هنا, d'accord. C'est lui qui s'occupe de cette partie. Il s'occupe de plusieurs parties, le contrôle des entrées-sorties, d'accord. C'est lui qui prend le contrôle et la vérification de beaucoup de choses, que ce soit les périphériques d'entrée-sortie, donc qui le contrôle la gestion, ça marche. Donc il y a quelques fonctionnalités, mais il y en a d'autres. Nous la partie suivante. Donc, après avoir installé un système d'exploitation, NS, il a redémarré son ordinateur et enfin, elle peut travailler. Donc, une fois installé, il a installé le système, donc il est d'abord dans l'ordinateur diallo. Alors, il a ouvert le gestionnaire de fichiers ou l'explorateur de fichiers qui m'a dit donc, il y a l'arborescence comme celle-ci. قال لك شنو هي la racine de cette arborescence. شنو هو la racine. Donc هذه ça s'appelle une arborescence. D'accord. واحد la structuration, l'organisation des fichiers et des dossiers, d'accord, sous Windows كنسميوها une arborescence. Alors l'arborescence تيكون عندها toujours واحد la racine. في هذه الحالة شنو هي la racine ديالها. Donc c'est le point de départ. بحال دابا هنا الا جيت لهنا la racine اللي غادي نلقاوها هنا غتكون جايه toujours من الوغ لي راسين. الا بغيت نعرف لي راسين اللي عندي كنمشي لسو بي سي كنجي لهنا. دونك عندي هنا دو راسين, داكوغ. في هاد الحاله سي دو بوين اي دي دو بوين. في هاد الحاله هنا في هاد لاربوريسونس عطينا ا دو بوين. دونك لا راسين, دونك الجواب هنا هو ا دو بوين. La question suivante, combien de dossiers se trouvent dans cette arborescence. هاد l'arborescence هادي شحال فيها من dossier. Alors غادي نجي نحسب. دونك عندي هذا الاول, هذا لو دوزيام, لو تروازيام, لو كاتريام, سانكيام, سيزيام. هادو سون دي دوسي. هذا نو, هذا فيشي, هذا فيشي, 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 وي هذا دوسي. دونك 7. دونك 7 دوسي. هذا فيشي, فيشي, فيشي. Alors classer, la question suivante قال لك classer les fichiers selon leur type على حسب النوع ديالهم. Alors غادي نشوفو هنا قال لك عطانا واحد plusieurs types: son, image, vidéo, texte, application. Alors son, إلا لاحظنا son شكون هما هنا لي فيشي كي سون دو تيب son. عندنا court.mp3, وي هذا لو تيب ديالو son audio. عندنا ميدي,
d'accord, leçon 1.midi, voix de type audio. عندنا image, voilà, عندنا هاد le fichier هذا, voilà, partie 1.jpg. Donc, باش كنعرفوهم l'extension. Alors, l'extension .jpg, toujours, elle est liée aux images. D'accord, vidéo. Vidéo, on dit le fichier de smart.avi. Donc, smart.avi, donc, l'extension de AVI. Aussi, c'est un format des vidéos. Texte. Alors, maintenant, voilà, TXT. L'extension TXT, réservée pour les fichiers de type texte. Alors, partie 2 de TXT, donc, avec la seconde. Application. Application, maintenant, excel.exe. Donc, c'est une application. D'accord? C'est-à-dire, elle s'exécute. كتنفذ كنشوفوا le résultat ديالها في le programme ديال l'Excel. Ça marche. Donc, il faut تشوفوا exe, donc c'est un programme, c'est un logiciel, d'accord, qui t'installe. Voilà. Donc, عندنا هنا ça marche. شفناهم كلهم. C'est bon, هذا كلاسينا, c'est bon classé, هذا كلاسي, هذا كلاسي, 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 كلاسي. مازال لينا شي حاجة؟ مازال لينا cours.pdf. À votre avis, cours.pdf, فين غادي normalement هذا c'est un document. C'est un document. Alors, mais c'est pas un de type son, c'est pas image, c'est pas vidéo, et c'est pas une application. Alors, en fait, c'est un document qui contient à l'intérieur des... Voilà, c'est un PDF qui contient à l'intérieur des images, du texte. Alors, هنا ما كاين حتى شي catégorie appropriée من غير texte. ما كاينش شي فئة ولا شي catégorie اللي يمكن كلاسيو فيها وتكون هي la plus proche من غير texte. D'accord? Ça marche. Alors, ça fait, c'est bon. La partie suivante. L'examen a un élève de tronc commun doit écrire un résumé pour son cours d'histoire. D'accord? Ouais, c'est un résumé. Il utilise Microsoft Word pour la première fois. Donc, Microsoft Word, voilà, pour la première fois. Et il rencontre plusieurs problèmes. Alors, l'exercice 1, comment peut-on sélectionner un paragraphe dans un document Word? Par exemple, il y a un paragraphe. مثلا c'est un paragraphe. Comment on le sélectionne? Alors, il y en a plusieurs méthodes. Soit نبدا من début jusqu'à la fin, ou bien من la fin jusqu'à début, ou bien نجي لهنا la barre latérale, ندير 3 clics, ou bien ندير 3 clics à l'intérieur. Comme ça. 3 clics rapidement à l'intérieur du paragraphe que tu veux sélectionner. Donc voilà, on peut dire clique 3 fois rapidement n'importe où dans le paragraphe. Comment peut-on identifier les erreurs d'orthographe et de grammaire dans Word? Alors, كيفاش يمكن identifier les erreurs. Alors, les erreurs qui sont sélectionnées toujours plutôt soulignées avec le rouge s'il s'agit d'une erreur d'orthographe, ou qui sont le bleu s'il s'agit d'une erreur grammaire simple. Dans ce cas-là, elle va le souligner en bleu. Pourquoi? Parce qu'en français, normalement, on commence avec L majuscule. Donc, on clique comme ça et il nous propose ici, voilà, clic droit, selon la version, clic droit ou clic gauche, qui est là, les propositions. Que je vois la proposition la plus proche avec le mot comment il doit être. Donc, d'accord, donc on peut dire la réponse. Word souligne directement les erreurs pendant la frappe. Alors pour corriger, clic droit, choisir la bonne proposition. Ou bien je peux aller ici, l'onglet révision, grammaire, voilà. Donc voilà, tu vois où qui pointe le premier erreur, voilà, qui propose à pourquoi on n'a pas fait une proposition? Parce que le mot il est très loin du bon mot. D'accord? Donc, on dit bonjour et on ajoute R, par exemple.
Alors, dans ce cas-là, donc, révision et programme. Alors, bonjour, voilà. Ici, il nous a proposé un mot correct. Bonjour. Voilà. OK. Et s'il y en a d'autres erreurs, je peux cliquer sur suivant, 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 jusqu'à ce que je termine. Comme ça, je vérifie, je valide le document tout entier en une seule fois ici. Voilà, donc aller en anglais révision, grammaire et orthographe, et voilà. Alors, donnez deux exemples d'un logiciel de traitement de texte. Alors, il y en a plusieurs. Par exemple, on peut dire... alors, le plus reconnu, alors, Microsoft Word, c'est ça le premier exemple. Le deuxième exemple, WPS aussi. WPS. Voilà, WPS. Voilà, WPS Office. D'accord, هذا. D'accord, هذا c'est un texteur. C'est un texteur. C'est un logiciel de traitement de texte. OpenOffice aussi. OpenOffice. OpenOffice. Voilà. Aussi, c'est un texteur. Alors, il y en a plusieurs. Alors, dans cet exercice, nous avons des boutons. كتشوفوا هنا plusieurs boutons. وعندنا لي لابل ديالهم لي نون ديالهم كما كتشوفوا اون فوا كندوز الكرسور تيقول لي كل واحد لو نون ديالو comme ça. D'abord, on doit faire la liaison entre chaque bouton et son label ou là, son nom. Alors, ce bouton-là, c'est G. Alors, G, c'est-à-dire gras. D'accord? C'est-à-dire gras. Alors, voilà, gras. Alors, 6. Alors, A, on doit le lier avec 6. B. Cette icône qui a X, on a deux comme X au carré. Donc, il maintenant, exposant. D'accord? Alors, X au carré, donc on doit chercher exposant. Voilà, 7. 7. C. Alors, l'icône variée, elle dit puce. Puce. Alors, puce, on doit le chercher. Voilà, voilà 4. Voilà, 4. L'icône a dit il est aligné à droite. Alors, voilà. Aligné à droite. Il est aligné à droite. Donc, c'est 10. Voilà. Aligné à droite. Cet écran de grand A est souligné en rouge. Couleur. Alors, il y a couleur de police. Donc, E. Couleur de police. Donc, عندنا هاد ليكون اللي فيها واحد الفلاش اون هو والفلاش اون با. alors هادي ديال الانترلين هي هادي على انترلين. alors انترلين دونك غنديروها هي هادي في 5 سي بون. عندنا هاد ليكون ولا البوطون اللي فيه 12 داكوغ هذا ديال لا تاي وهذا داكوغ ديال لا تاي. دونك لا تاي غادي نلقاوها في 2 هنا سي بون. عندنا هاد ليكون اللي فيها هاد ليكون ديال بحال البانتور داكوغ هذا غادي نلقاها في الجروب باراغراف trame de fond. D'accord, trame de fond. Modifier la couleur d'arrière de l'arrière des cellules. Ou bien de paragraphe comme ça. Ça marche. Alors, غادي نلقاها في trame de fond. سميتها trame de fond. Ouais. Trame de fond. هاد ليكون ديال سونطري. داكوغ ديال سونطري. alors إلا كليكينا مثلا على هادي كليكينا على سونطري كتلاحظوا كتجي للسونطر. إذا هادي ديال سونطري إي دونك 9. سي بون. هادي ديال السوليني. هادي ديال السوليني. هنا مثلا كليكيت كوم سا. فوالا كيسطر على سوليني. alors souligne فين غنلقاوها هنايا في 3. alors comme ça تنكونو on a lié tous les labels avec les boutons ديال mise en forme. c'est bon. alors نجيو le dernier exercice عندنا l'interface. donc هادي هي l'interface ديال Microsoft Word. alors هنا خصنا نديرو on doit la décrire. d'accord نوصفوها كل حاجة نسميوها بالنون ديالها. alors au début شنو تيكون عندنا هنا le titre ديال الدوكيمون بحال هاد الحالة شنو سميتو document 1. هاد الحالة سميتو doc 1.
Alors, هذا la barre de titre. فين هي la barre de titre هنا؟ غادي نلقاوها هي في الكادر. ها هي la barre de titre. C'est bon. هادو كنسميهم لي زونغلي. insertion dessin conception هادو كلهم كنسميهم لي زونغلي هادو s'appellent des onglets. alors فين هي لونغلي هنا؟ داكوغ غادي نلقاوها في 10 هما هادو سميتهم لي زونغلي. شنو عندنا اخر؟ عندنا هاد لا ريغل هادي كتجيو لهنا الافيشاج يمكن تاكتيفي ولا ديزاكتيفيو الريغل. هانتوما كتشوفوا كتبان واحد الريغل اوريزونتال و فيرتيكال انا غادي نديكوشيها فوالا ديسباري lorsqu'on la coche il s'affiche encore une fois donc هذيك هي الريغل. alors هادو 9 الريغل. شنو عندنا اخر؟ هذا سي لو روبون هذا كله داكوغ هذا سي لو روبون هذا اللي كتشوفوا هاد لا بار هذه اللي غادا من هنا كلها سي لو روبون. alors le ruban فين عندنا في 3 alors هذه 3 c'est bon. c'est bon 3 هذا le ruban هذو les onglets هذا la barre de titre هذه الريغل. alors هذا c'est le point d'insertion. alors هذا هو هنا فين تيقول لي راه غادي تكتب داكوغ يعني الا كان الكورسور هنا راه غادي نكتب هنا كاين الكورسور هنا راه دابا راه غادي نانسيري ici le texte. alors ça s'appelle le point d'insertion. alors 5 c'est le point d'insertion. هذه اللي عندنا لتحت سي لا بار ديتا لا بار ديتا. alors هي لا بار ديتا تيكون فيها plusieurs informations. je suis dans quelle section, je suis dans quelle page, j'ai combien de mots, j'écris avec quelle langue, d'accord, plusieurs informations. alors ça s'appelle la barre d'état 8. voilà la barre d'état. هنا تيكون عندي لو مود دافيشاج مثلا كنت عندي كوم سا غادي ندير الوغ الا درت هاد لو مود هذا ستادير لو مود ليكتور دابا بحال ساليت الدوكيمون ديالي ولا لو ليفر ديالي بغيت ندير لا ليكتور. هاد لو مود سي لو مود باج دونك الا بغيت نموديفي خصني نرجع لو مود باج داكوغ. هذا لو مود ويب كيبان لك بحال سي كوم اون باج ويب. الوغ سا سي لو مود هذا 7 سي لو مود دافيشاج. الوغ 7 فوالا سي بون خلينا معاها 6 6 سي لو زوم. الوغ الا زدت في لو زوم كتلاحظوا كيزومي ولا كيديزومي الباج مارش. الوغ سا سي لو زوم 6 فيها 6 فوالا زوم. فوالا هادو لي جروب ستيل باراغراف هادو كنشوفوا لي الوغ كتشوفوا لو روبون تيكون ديفيزي سيباري sur des groupes تيكون ديفيزي sur plusieurs groupes. à la presse papier, police, paragraphe, style. Ce sont des groupes. Chaque ruban est divisé sur des groupes. Tableau, illustration, médias. D'accord. Tous les rubans, tout le ruban de n'importe quel onglet, vous allez le retrouver séparé sur des groupes. Alors, on a des groupes de, voilà, de des groupes. Alors, ce sont les barres des défilements, le vertical ou l'horizontal. Alors, on zoome ici. Alors, il y a la barre de défilement vertical. d'accord. ولا صغرنا لو دوكيمون غتولي كتبان لينا هذه ديال هوريزونتال. اذا هذوك سو سون لي بار دو ديفيلمون هادو ال1 دونك هذه بار دو ديفيلمون. شنو مازال لينا معرفناش كنظن صافي ساليناهم كلهم. فوالا دونك هذه هي الانترفاس. دونك فوالا كوم سا اون ا تيرميني لا كوريكسيون دو سو كونترول. نتمنى تكون الفيديو عجباتكم وفهمتوا هاد لي كيسيون فهمتوا هاد لي ريبونس على هاد البروبوزيسيون ديال هاد الكونترول par rapport au système d'exploitation et la première partie du texteur. Donc n'hésitez pas de partager la vidéo avec vos camarades, avec vos collègues. شحتاهم يستافدوا d'accord وتبريباريو مزيان اللي كان عندكم كونترول في هاد لا بارتي وتميتريزيو نيت هاد لي زوتي. ça marche. يلا على la prochaine vidéo ان شاء الله. bon courage.